সারা দেশ এখন উত্তাল রাম মন্দির নিয়ে। দেশ জুড়ে ভক্তকুল ব্যস্ত নানা উপায়ে রামলালাকে ভক্তি প্রদর্শন করতে। তারই মধ্যে এক দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী বানিয়ে ফেললেন রাম মন্দিরের রেপ্লিকা। তেলেঙ্গানার জাগিতিওয়ালে একজন মিনিয়েচার শিল্পী ডক্টর গুররাম দয়াকর বানিয়েছেন এই রেপ্লিকা। গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও আছে তার ঝুলিতে। তিনি এই রেপ্লিকা বানিয়েছেন 16,000 চালের দানা দিয়ে। তার মতে দীর্ঘ 30 বছর হিন্দুদের স্বপ্ন ও আশা অপেক্ষার পর প্রাণ পেয়েছে রামলালা। তাই তার এই ক্ষুদ্র নিবেদন। এটা বানাতে তার 60 ঘন্টা সময় লেগেছে, আর লেগেছে 16,000 চালের দানা। তিনি মিডিয়াকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণাতেই এটা বানানো সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষ এবং সনাতন ধর্মের ওপর প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা তাকে জুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। তিনি আরও বলেন, এত সুন্দর শিল্পকর্ম আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে বানানো সম্ভব হয়নি। তিনি গর্বিত এটা বানাতে পেরে। నా పేరు డాక్టర్ గుర్రం దయాకర్. నేను జగిత్యాల వాసిని. 16,000 బియ్యపు గింజలతో ఈ రామ మందిరాన్ని నేను నిర్మించాను. దీని నిర్మాణానికి నాకు దాదాపు 60 గంటల సమయం పట్టింది. మరి యావత్ భారతదేశం ఎదురు చూస్తున్న ఈ మందిర ఓపెనింగ్ కోసం, మరి దానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నా ఒక భారతీయునిగా. ఎందుకంటే మన సంస్కృతి, మన సనాతన ధర్మం, మరి మన రాముని యొక్క మందిరం ఎన్నో సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాం, కానీ ఈ రోజుకు అది నెరవేరుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఎంతో మంది ఈ మందిర నిర్మాణానికి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటూ పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటూ ఈ మందిరాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇవ్వాలని నా ఒక కోరిక. జై శ్రీరామ్. সিঞ্জিনী সরকারের রিপোর্ট, ক্যালকলিং টিভি, কলকাতা।